नमस्ते दोस्तों। तो मेरे स्टोर के लिए मैंने जीपे जो गूगल पे का जो बिज़नेस ऐप है वहाँ पर से मैं मेरा जो क्यूआर कोड ऑर्डर दिया था। तो आज गूगल पे से मैं ये किट जीपे का जो किट है मुझे रिसीव हुआ है। तो खुल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। आप लोग जो बिज़नेस कर रहे हो आप भी जीपे से ये किट फ्री मिलेगा आपको। किट ऑर्डर दे सकते हो। चलो तो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है खुल के। तो मैंने काट दिया इसका सामने से, निकाल के क्या क्या है इसके अंदर, कुछ है क्या? हाँ है। और कुछ नहीं है। तो पहले हम क्या मिलता है, ये क्यूआर कोड जीपे का, गूगल पे जो है गूगल पे का क्यूआर कोड मिल जाता है। स्टैंड, इसका स्टैंड है, लगा के देखेंगे बाद में। फिर आपको ये छोटा सा क्यूआर कोड मिल जाता है गूगल पे का। फिर आपका मिलता है 2 स्टिकर, मिल जाता है। ये आता है क्यूआर कोड के साथ। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं बेंगली में बात करते हैं अभी। নমস্কার বন্ধুরা, আপনি দেখেছেন যে আমি একটা প্যাকেট আনবক্সিং করেছি, যেটা হলো কি আমি গুগল পে থেকে কিট অর্ডার দিয়েছিলাম, স্ক্যানার কিট অর্ডার দিয়েছিলাম। তো ওটা ওপেন করে আমরা কী পেলাম, একটা 2টো স্টিকার পেয়েছি, একটা স্ট্যান্ড পেয়েছি, একটা গুগল পে এভাবে স্ট্যান্ড করা হবে উপরে আমরা লাগিয়ে দেখব। একটা কার্ড পেলাম গুগল পে থেকে, 2টো স্টিকার পেয়েছি। এই জিনিসগুলো ওরা গুগল পে থেকে, গুগল পে যারা বিজনেস অ্যাপ আছে, যারা বিজনেস করছেন, স্ক্যানার দিয়ে আপনারা প্রত্যেক 6 মাস পর অর্ডার দিতে পারেন। ওটা ফ্রিতে আসে। তো আমার 6 মান্থ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিলো, একবার দিয়েছিলাম পুরোনো একটা, আর একবার আবার 6 মান্থ কমপ্লিট হয়েছে, এটাকে আমি আবার একটা দিলাম, তোমার এটা একটু পুরোনো হয়ে গেছিলো তাই। তো এগুলো পাওয়া যায় এখন রিসেন্টলি, যদি আপনারা অর্ডার দেয় এইগুলো পেয়ে যাবেন। তো এটাই হলো। যদি আপনার ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন না, এটাই হলো বড় বিষয়। সাবস্ক্রাইব করুন আর নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। তো ওটা স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে দেখি কীভাবে হচ্ছে। স্ট্যান্ডটা লাগানোর পরে এটা স্ট্যান্ড করালাম, 2টো স্টিকার আর এটা পাউচ ছোটো কার্ডের। এই হলো আমাদের গুগল পে থেকে পাওয়া কিট।